mangusahahon sonahado aseboy hita islamakon. Ay masin ay batasan diri do marhorja. Ijupahini ipersiapkon ni halak nalahu islamatkon. Anjaha ipersiapkon ni suruh-suruhan ni sandiri. Laho mengambilakon ambilan nama deyar. Ay masin ay batado na sibuk. Omma bagian nasiho li parimbagas ko kita. Martonggo hita. Tuhan Yesus nay bata nami. Hamdo mamindahi hanami. Hamdo mangusahahon sonaha aseboy hanami islamakon. Halani sengdong sahala jolma pena mamindahi nay bata. Tapi nay bata sandiri do mamindahi hanami. Isombahkan nami ham nay bata nami. Namandilo hanami, manjupahi hanami, mambere keselamatan ban nami. Marsahak kam Tuhan, sonaha ham paluahkon si Cornelius. Ipake ham suruh-suruh hamu si Petrus. Sonari pe ham homado paluahkon hanami. Asi ibu hanami soramu. Onma pangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Lahoan ni apostel bindu 10. Hamu bahon niuhur ni si Cornelius. Tapi adong ma i Kaisarea sadahala namargoran si Cornelius. Kepala tentara bani pasukan Italia. Na daulat do iya. Anjahan na marhabiaran bani nebata. Rapa kon ganup rumah tanggani. Buedo iya marsi bere-bere bani bangsain. Anjaha tong-tong do iya martonggo bani nebata. Bani nasadari. Hira-hira pukul 3 arian. Ididah matorang bani panonggoran ni sada maleka ni nebata. Roh marayaksi, anjaha marsahap hubani. Ale Cornelius, ikawahkon ma iya anjaha ihatahon ibagas biar. Ayaha in Tuhan, gabenini ma. Iya tonggomu, apa idop niuhurmu, domadas ay hulobe ni nebata. Anjaha idingat doho, idingat doay. Ay pe suruh mahala hujope, mangalopi si Simon na margoran homa si Petrus. Na tondok bani si Simon tukang sepatu ay na marumah ito pilaut. Asela hohosi malaikat na marsahap pakon si ay. Idilo majua-jua ni 2 halak. Apa sada tentara na daulat maruhur. Na makasomani si tongtong. Ipatugah mahaganup ay bani sidea. Dop ay isuruh masidea hujope. On mabagian na parlobe. Iparimbaga so kita. Dop itangarhita sonaha si Cornelius. Ijupahi sada maleka ni Tuhan. Totonggu sukun. Ise dona ni si Cornelius. Ibaritahon hubat taban ni bagian on. Ise gak ni si Cornelius. Ia kepala tentara bani pasukan Italia. Halak na marjabatan. Ia halak na daulat. Anjaha marhabiaran bani nebata rapa kon ganup rumah tanggani. Berarti Cornelius sebagai kepala keluarga marhabiaran ibu baini keluargani marhabiaran bani nebata. Buedo ia marsi bere-bere bani halak Yahudi. Halak nama paridop niuhur.
Tong-tong do ia martonggo bani nai bata. Anjaha tonggo ni pe si bere-bere ni dom madas hulo beni nai bata. Anjaha nai bata madingat. Ang godom masonon haguluhan. Halak na daulat marhabiaran bani nai bata. Tong-tong do ia martonggo bue do masih bere-bere ni. Ahanari na hurang. Mase isuruh malaikat ay isuruh nai bata ase ia lopi si Petrus. Ang godom madaulat dom mapukuk martonggo. Anjaha bue do magalangan ni. Bue si bere-bere ni bani halak Yahudi. Halak na daulat. Mase pala isuruh nai bata ase ia lopi si Petrus. Tonggo ni pe do madas bani nai bata. Si bere-bere ni pe idinga nai batado. Balos ni Cornelius on lape ongga itangar ni ambilan nama dear pasal Tuhan Yesus. Jadi yang lape ongga itangar ni ambilan nama dear pasal Tuhan Yesus. Agepe bue galangan ni. Bue si bere-bere. Tong-tong do ia martonggo. Marhabiaran bani nai bata. Lape ijaloni hasasapan ni dosa. Nai bata do mamanotapkon. Yesus do hasadalan ni. Aseboy do satta isasap. Yesus do biri-biri ni nai bata. Nama morsan dosa di duniaon. Berarti ganupan nai bahen si Cornelius. Agepe si bere-bere ni pakotonggoni do madas bani nai bata. Tapi lape ijaloni hasasapan ni dosa. Totonggo lape jalo hasasapan ni dosa. Langboi dihut hubagas harajaon ni nai bata. Ay masih isuruh nai bata. Ase ia lopi si Petrus. Jadi yang gue bahasa hita ayat sia. Das bani ayat 20 sonahan nai bata mangusahahon ase jua-jua ni namargoran si Petrus. Rahoma ia idilo ase rohu rumah ni si Cornelius. Ay masih nai bata sibuk laho persiap kon kita ase boy hita jupah pakon iya. Ijoni teruskan hita ayat 20 sada. Jadi suruhan ni si Cornelius ay dom madas i Jope ay maianan ni si Simon Petrus manginap. Jadi susur masih Petrus menjupahkon halakai ninima. Ahudo na pinindahan nasyamay. Ahado halani aseroh nasyam. Dop ay ni si Diyama. Ia si Cornelius sada kopala ni tentara. Sada halak na pittoruhur. Anjaha si habiari nai bata. Nadear baritani bani haganup halak Yahudi. Dapotan perintah do ia humbani sada malaikat nama pasing. Ase ia lopiham hurumahni laho manangihon hata humbamu. Jadi masih pala ia lopi si Petrus. Ase si Petrus patugahkon hata na ipadas nai bata bani. Jadi jua-jua ni nai bata mengambilakon ambilan nama dear aha nai suruh nai bata ai ipadas ni. Jadi ia rahkon masih dia hurumah anjaha itamu ema. Patarni ai bikat ma ia rapakon si dia. Anjaha dihu dode bahasoman nahun Jope maka somanisi. Patarni ai das masih dia ike sarea. Berarti perdalanan nadauh. Kemungkinan sadari saborngin si dia ibagas perdalanan.
Halani patarni ai das masidea i Kesarea. Domma pai mai mahon si Cornelius. Anjaha domma ipatupu diha apa huan ni. Berarti si Corneliuson. Domma siap paruhuran ni. Laho manangar aha nalaho ipadas jua ni nebata. Ai masih ipatupuni keluargani hasomani hade-hadeni aserap ia manjalo hatani nebata. Ai masih dobdas si Petrus domma tupu haganupan diha apa huan ni i rumah si Cornelius ai. Sanggana masuk si Petrus ia lo si Cornelius ma ia manrogop ma ia marsomba hubani. Tapi itu gusi Petrus ma ia nini ma. Jong maham ahu pejol mado. Anjaha turut marsahapi masuk masidea. Anjaha do mabue halak tupu dapot si ijai. Dop ai nini mahubani sidea. Ibo toh nasyam do. Patang do bani halak Jahudi marayak atak marsaor bani bangsa nalegan. Jadi yang go menurut titah ni halak Jahudi lang marsaor pakon bangsa nalegan. Halak Jahudi lang boy masuk ke rumah ni bangsa nalegan. Tapi halani nebata domba mempersiapkan si Petrus. Asera ia masuk hurumah ni si Cornelius. AGP si Corneliuson lang halak Jahudi. Aido ase ipatugah ni. Ibo toh nasyam do. Patang do bani halak Jahudi marayak atak marsaor bani bangsa nalegan. Tapi domma ipatudukon nai batabakku. Naso bulih guranon halak nabutak atap nalang bersih. Si Petrus iubah nai bata. Ase ulang manggoluh be menurut adat istiadat ni halak Jahudi. Tapi manggoluh menurut hasitongan ni nebata. Halani nebata makahalongi haganupan julma. Ai masedom matorang bani si Petrus. Seng bulih guranon halak butak atap nalang bersih. Halani aido aselang manjua au roh sanggahna ia lopi au. Husukun ma sonari. Hado halani ase isuru nasyam na mangalopi au. Hado halani ase isuruh mangalopi si Simon. Mase si Simon maningun rohu rumah ni si Cornelius. Anggo iya do masahala na daulat. Tong do iya martonggo. Marhabiaran bani nebata. Buedo si bere-bere ni. Anjaha do madas tonggoni. Do madas si bere-bere ni hulobi ni nebata. Mase maningun iya lopi si Petrus. Marbalos masih Cornelius. Dop ay ni si Cornelius ma. Opat ari na salpu sakan sanggah sonari. Ay mapukul tolu. Martonggo do awi rumahon. Jadi jong ma ilobeku sada halak parhio na marsinalsal. Nini hubakku. Ale Cornelius. Itangihon na ibata do tonggomu. Anjaha idingat do si bere-beremu. Berarti marutang na bata. Ang golangi suruh ni si Petrus laho padaskon berita Tuhan Yesus. Ay masih hatahon ni. Itangihon na bata do tonggomu anjaha idingat do si bere-beremu. Ay pe suruh mahuhuta Joppe na mandilo si Simon na margoran si Petrus. Tondok i rumah ni si Simon tukang sipatu ay ito pilau. Jadi mitorhusuru mana mangalopiham. Deardo pambahen namuin. Ay mitoroh doham. Ay pedo matupuhan nami haganup ijon ilobe ni naibata.
Cornelius sadar. Tupudo ia ilobe ni nebata. Ibalo sini perintah ni nebata mangalopi si Petrus. Sonari si Petrus domadasi rumah ni. Ia pakon huan-huan ni. Domatupu ilobe ni nebata. Sonari ipangindoni. Ay pedo matupuhan nami ganupan ilobe ni nebata. Sihol manangihon haganup na tinonahkon ni Tuhanin bamu. Berarti si Petrus domay patugah na bata ahado na sihol ipadas ni bani si Cornelius. Cornelius domasiyak. Manangar ahan na itonahkon na bata bani si Petrus. Laho ipadas. Dopay marsahap masih Petrus ninima. Domatakas ididahu hurhu naso sididah bohin nai bata. On maperlobi hatahon si Petrus. Nai bata lang sididah bohi. Atap halak Yahudi, atap lang halak Yahudi. Ihaholongi nai bata. Ijupahi nai bata. Halani nai bata makaholongi ganupan na ito pani. Humbani sagala bangsa tene ijalo do sagala na makabiarisi. Anjaha na makorjahon hapitoron. Berarti halak na marhabiaran bani nai bata. Anggolape itangarni ambilan nama deyar pasal Tuhan Yesus. Nai bata sendiri do mangusahahon. Aseda sambilan nama deyar pasal Yesus ay. Cornelius marhabiaran bani nai bata. Ia pakon haganupan par rumah ni. Tapi lapi ongga itangarni ambilan nama deyar pasal Tuhan Yesus. AGP ia tong-tong martonggo. AGP ia bue marsi bere-bere. Tapi lapi isasap dosani. Halani Yesus sasa na markuasa manasap dosa. Ay masih nai bata sendiri mangusahahon. Isuruh ni si Petrus ase inilo. Sonari si Petrus padaskon hata ni nai bata. Ayat 36. Itongos do hatani hubani anak ni Israel. Anjaha iyam bilakon do dame marhite Yesus Kristus. Ia do Tuhan ni haganu. Ise do Yesus ni yang bilakon si Petrus. Yesus ay maambilan na doma ipadas bani halak Israel. Ambilan dame marhite Yesus Kristus. Ase boy hita mardame pakunay bata. Ase boy hita marhasoman pakunay bata. Marhite Yesus Kristus. Agepe si Cornelius sahala na marhabiaran bani na bata. Anggolape iya ibagas Tuhan Yesus. Lape mardame pakunay bata. Agepe bue galangan ni. Bue si bere-bere ni. Anggolape iya ibagas Tuhan Yesus. Lape mardame pakunay bata. Ia sendiri ope mamorsan dosani. Ay mase ambilan dame marhite Yesus Kristus. Ia do Tuhan ni haganup. Onma ipatandahon si Petrus bani si Cornelius. Ibotoh nasyam do haganup na masa isap tanoh Yahudi. Mamukahi nagori Galilea. Dob salpu pandidian na ibaritahon ni si Johannes. Ay mapasal Yesus nahun Nasaret. Namininakan ni naibata marhite tondi napasing. Apa hagugohon. Mardalani do iya mambahin nama deyar. Apa pamalumhon haganup na siniaran ni setan. Ay iha somani nebata do iya. Hanami do saksi pasal haganup na binahen ni itano Yahudi. Age i Jerusalem. Ibunuh si dia do iya. Igatungkon bani hayu. Ipapuhonay bata do iya bani ari patuluhon. Anjaha ipatalar do dirini. Senghu bani haganup.
Tapi pita hubani saksi-saksi do, nadop ipilih nai batahinan. Ai mahanami narap mangan apa minum pakonsi, do puho ia humbanin na mate. Jadi yang bilakon si Petrus, Yesus naro hutanohon, ia ma Tuhan ni haganupan. Ia memberi dame hubata, aseboy mardame hita pakon nai bata. Sanggay tanohon iya. Halak na setanon ipamalungni. Ibahen ni buwe tanda-tanda halongangan. Tapi ibunuh halak Yahudi. Ari patuluhon, puho iya humani na mate. Ay masih Yesus na markuasa memberi dame, nai bata na manggolo. Yesus manggolu sadokah ni halani ia manggolu do aseboy ibere ni dame hubata. Petrus sendiri mengaku hanami do saksi ni, saksi pambahenan ni Tuhan Yesus, saksi parmate ni Tuhan Yesus, saksi parpuho ni Tuhan Yesus, saksi parmulak ni Tuhan Yesus hu surga. Ai masih ipadas ni hubani si Cornelius, ise do Tuhan Yesus. Berarti si Cornelius lape ongga ibogeni ambilan nama dear pasal Tuhan Yesus. Pasal titah dom may bogeni. Ai masih marhabiaran ia bani ne bata. Tapi lape mardame ia pakon nai bata. Halani Yesus hasa memberedame. Aseboy hita mardame pakon nai bata. Dosa mambahin sirang hita pakon nai bata. Dosa mambahin imusuhi hita nai bata. Agepe hita marhabiaran kubani nai bata. Tong-tong do martonggo, marsi bere-bere, halak na manggoluh daulat homa. Tapi ang golape mardame marhite Jesus Kristus. Marmusuhan o pehita pakon nai bata. Atap adong ham na manangar hata ni nai bataon. Dom mapokut ham martonggo. Bue si bere-beremu. Iurupi ham halak na masombuh. Anjaha manggoluh kam ibagas kadaulatan. Marhabiaran do hambani nai bata. Tapi ang golape ham manangar ambilan nama diar. Ang golape ibagas Tuhan Yesus. Lape mardame ham pakon nai bata. Ay masih maningon ni tangar ham ambilan nama diar. Pasal Tuhan Yesus songon si Cornelius. Ay masih ibaritahon si Petrus. Iparentahkon doban nami mangambilakon anjaha manaksihon bani halak nama bue. Pabuwa iya doin nadop tinotapkon ni batahinan. Gabe panguhum bani namanggolu apa namate. Haganup do nabi manaksihon pasal si. Pabuwa jaloon ni sagala napor saya bani do. Hasasapan ni dosa marhite gorande. Ise menjalo hasasapan ni dosa. Ay mahalak napor saya bani Tuhan Yesus. Halani Yesus do nadop itotapkon nai bata. Gabe panguhum bani namanggoluh pakon nadop mate. Ay masih sagala napor saya bani Tuhan Yesus. Ijaloni mahasasapan ni dosa. Jadi sanggai ihatahon si Petrus hataay, sogo maton dinapasing bani haganup na manangar hataay. Berarti haganup si dia persaya. Pabawa Jesus dohasa, na itotapkon na bata, aseboy hita manjalo hasasapan ni dosa. Jesus do panguhum, halak na manggoluh pakon halak na mate. Anggo persaya hita bani Tuhan Jesus, ipaluah ni mahita, humbani uhuman na sadokah ni dokah ni. Anggo persaya hita bani Tuhan Jesus, ijalo hita mahasasapan ni dosa. Cornelius pakon haganupan na martupu ay, manjalo hata ni nai bata. Ay masih dop itangar sidea hata ni nai bata ay, nai pada si Petrus. Sogop maton dinapasing bani haganup na manangaray. Haganup na porsaya ay.
Ay mahala Yahudi na makasomani si Petrus longang do. Halani iuse hondo masih bere-bere ni tondi napasing bani hala parbego. Ay iboge do si dia marsa bani hata nalegan. Mamuji na bata. Jadi nini si Petrus ma. Ay pak madiri mamandang di dion halakon. Nadop manjaloton di napasing songon hita. Gabi hatahon ma di dion si dia marhite goran ni Tuhan Yesus Kristus. Depai elek-elek si dia ma iya. Ase marianan lobe iya itong-atongah ni si dia. Piga-piga doka. Cornelius. Dop itangar ni ambilan nama diar pasal Tuhan Yesus. Yesus do damai marhite Yesus do ase boy mardami hita pakon na bata. On maambilan na padas na bata bani halak Israel. Sonaridas bani si Cornelius. Yesus na do may parsilangkon. Ari patuluhon puho iya humani na mate. Yesus mangguluh. Halani iya mangguluh do. Ase iya mamambiredami hubata. Ase boy maluah kita. Humbani upah dosa hamatean. Yesus na mangguluh. Iya manay totapkon na bata. Gabe panguhum bani na mangguluh pakon na do mate. Nabi-nabi pemanak sihon do. Apostel pemanak sihon. Si Petrus sebagai saksi perpuhuan ni Tuhan Yesus. Sonari manak sihon. Sagala na persaya bani Tuhan Yesus. Ijaloni mahasasapan ni dosa. Berarti si Cornelius. Pakon halak na martupu i rumah ni. Dop ibu gini goran ni Tuhan Yesus. Pabawa Yesus dunia tetap kon na bata. Ase boy hita manjalo hasasapan ni dosa. Persaya si Cornelius. Pakon halak na martupu ay masih ididihon na batasi dia marhite ton di napasing. Mitersogop ton di napasing bani si dia. Jadi ang godong may didihon bani ton di napasing. Si Petrus mandidihon si dia marhite ba. On may bahen na bata. Ase si Cornelius sadahalak na daulat. Sadahalak na marhabiaran bani na bata. Buwe si bere-bere ni bani halak Yahudi. Tong-tong do iya martonggo. Tapi yang golapi tangar ni ambilan nama diar pasal Tuhan Yesus. Langi jaloni hasasapan ni dosa. Halani ay do si suruh nai bata. Si Petrus iya lopi. Anjaha si Petrus padaskon ambilan nama diarai. Atap adong ham nama nangar hata ni nai bataon. Doma pokut ham, doma tong-tong ham martonggo. Buwe si bere-beremu. Buwe hidup ni hurmu bani halak nalegan. Anjaha marhabiaran ham bani nebata. Mangguluh kami bagas hadaulaton. Tapi ang golapi tangar ham ambilan nama diar pasal Tuhan Yesus. Halani Yesus do dame tapakon nebata. Marhite Yesus do sebo hita mardame pakon nebata. Anjaha Yesus do tetap kon nebata. Ase boy hita manjalo hasasapan ni dosa. Ang golapi onggarohamu Tuhan Yesus. Sonari mapanorang ni. Jalohap ma ambilan nama diar. Na ipadas si Petrus. Pabawa Yesus do na itotap kon na ibata. Gabe panguhum bani na manggolo pakon na mate. Ay masih marhite Yesus do. Na persaya bani Tuhan Yesus ay do. Ase ijalo hasasapan ni dosa. Anggo persaya ham hubani Tuhan Yesus. Yesuson man na ibata. Yesus do boy mambenhita mardame pakon na ibata. Anggo persaya ham bani Tuhan Yesuson. Ijalo ham mahasasapan ni dosa. Tuhan Yesus sendiri. Mandidihon ham marhite tondi na pasing. Naibatasi madaham. Doma mardame ham pakon naibata. Doma ijaloham hasasapan ni dosa. Doma ijaloham haguluhan ibagas Tuhan Yesus. Berarti marhabiaran bani naibata. Marsi bere-bere.
Apa kontong-tong martonggo lang manasap dosa. Tapi na markuasa manasap dosa ay ma Tuhan Yesus. Pariksaham mahapor sayamu. On kesempatan ni anggolapi jaluha masasapan ni dosa. Yesus do na itotapkon na ibata. Martonggo hita. Tuhan Yesus ham do na itotapkon na ibata. Gabe panguhum bani hala na manggoluh pakon na dok mati. Hala ni marhite ham dasa. Bani hala na persaya hubamu. Manjalo hasasapan ni dosa. Hala ni hamdo dame naboy mandamehon hanami pakon na ibata. Tuhan marsahap kam. Ang guadong hanami na mamboge hatamuon. Do mamangguluh marhabiaran bani na ibata. Tongtong martonggo. Anjaha marsibere-bere. Tapi lape ongga ia manangarambilan nama diar. Lape ongga ia porsaya. Manjalo dame marhite Yesus Kristus. Ase ham sandiri manogu-nogu ia songon si Corneliuson. Ase ijalo ni dame bani na ibata. Ijalo ni hasasapan ni dosa. Halani haporsayaon bani Tuhan Yesus. Ben ham Tuhan Yesus marhite ton dinimuhuna pasing. Makorjay bagasuhur ni. Ase ijalo ni ma. Haluahon ibagas Tuhan Yesus. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Ibagas goramohan nami martonggo. Amin.